अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलचस्प माइंड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर वफियत से रखे और दुनिया आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए है और जो भी ये बंदा सुनेगा इंशाल्लाह काफ़ी असर ये वीडियो उस पर करेगी। ये बहुत ही कमाल का वाक़या है, एक अमरीकी बंदे का वाक़या है ये। तो बहुत अमीर था वो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर बंदा था वो। तो इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी उसकी औलाद की तरफ से उसको क्या रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही कमाल की तहरीर है। बी ऑनेस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद आई है और आई होप सो कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हेनरी का ताल्लुक़ अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हाईली पेड साबित हुई और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और इसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर ना देख ले तो माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त तक उसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया, आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुरा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फ़ी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा, इसने अपना मनी बॉक्स खोला और इसमें तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने यह रकम जेब में डाली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, डैडी क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकाल कर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेज़गारी और नोट निकाले, 50 का नोट और इनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 है। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं उसे जी भर कर देखना चाहता हूँ। मैं उसे छूना चाहता हूँ। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे यह मज़मून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मज़मून में इसने इंकशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा अदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा।
ہم آج اپنی دکان بند کر دیں، ہمارے گاہک کل کسی دوسرے اسٹور سے خریداری کر لیں گے۔ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کل ہمارا شعبہ، ہمارا پیشہ ہمیں فراموش کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ دنیا کی سب سے بڑی بے وفا چیز کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت دے دیتے ہیں۔ ہم اپنی بہترین توانائیاں اس بے وفا دنیا میں صرف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہیں، جن سے ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری مسرتیں وابستہ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ انتہائی وفادار ہوتے ہیں، ہم انہیں ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا انتہائی کم وقت دیتے ہیں انہیں۔ میں نے سوچا بدقسمتی سے ہم لوگ پہلی قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ زندگی بھر دوسری قسم کے لوگوں کو فراموش کر کے پہلی قسم کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بے وفا لوگوں سے وفاداری نبھاتے رہتے ہیں اور وفاداروں سے بے وفائی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ اس آفیسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس آفیسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ریٹائر آفیسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر آفیسر نے کہا، مجھے یقین ہے ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا۔ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کی قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنی سنگ دل بوس کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولنے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشہ کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دے دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں، جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ ہم انہی کا جائز وقت نہیں دیتے۔ میں نے سوچا ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔